गुस्ताख को इंग्लिश में चीकी कहते हैं। बेवफा को इंग्लिश में डिसलॉयल कहते हैं। जालिम, मर्सिलेस, वाज़ेह, क्लियर, बदकार, नेफेरियस, तन्हाई पसंद, रिक्लूसिव और मीठी आवाज को इंग्लिश में मेलेफ्लुअस कहते हैं। कोई सा भी चलेगा, either is acceptable, बहुत हो गया, enough is enough, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, it won't take long, ये मेरी मजबूरी थी, that was my compulsion। इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। फायदा, एडवांटेज, सब, ऑल, बंजर, बैरन, बड़ा, बिग, कुंद, ब्लंट, नाकाबिल, अनेबल, नीचे, बिलो, नामंजूर करना, रिजेक्ट। काबिल को इंग्लिश में एबल कहते हैं। ऊपर, अबव, मंजूर करना, एक्सेप्ट, कदीम, एंशंट, इत्तेफाक करना, अग्री, जिंदा, अलाइव, तारीफ करना, एडमायर, हासिल करना, एक्वायर, गैर मामूली, एबनॉर्मल, इल्जाम लगाना, अक्यूज। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। निगरानी को इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं। बेहतर करना को इंग्लिश में इम्प्रूव कहते हैं। की बजाय, इंस्टेड, जायदाद, प्रॉपर्टी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जाल या फंसना, ट्रैप, धोखा देना, डिसीट, भूत या भला, मॉन्स्टर, चीजें या सामान, स्टफ। तशद्दुद को इंग्लिश में वायलेंस कहते हैं। वाफिर को इंग्लिश में अबंडेंट कहते हैं। बयान, स्टेटमेंट, एनी शाहिद, आई विटनेस, चोंच, बीक, काफी, सफिशिएंट, जुर्मत, क्लस्टर, कहत, फेमन। चोंच को इंग्लिश में बीक कहते हैं। काफी को इंग्लिश में सफिशिएंट कहते हैं। जुर्मत, क्लस्टर, कहत, फेमन। तशद्दुद, वायलेंस, वाफिर, abundant, बयान, statement, any शाहिद, आई विटनेस। प्यार का इजहार के मुख्तलिफ तरीके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम मेरे लिए खास हो, you're special to me। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो, you mean the whole world to me। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, you're the light of my life। मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ, You are all I see। तुम मुझे मुकम्मल करती हो, You complete me। तुम मेरे खोया हुआ हिस्सा हो, You are my missing piece। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, I adore you so much। मैं आपके लिए पागल हूँ, I'm crazy about you। तुम मेरी रूह हो, You're my soulmate। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं, I'm nothing without you। तुम मेरी धूप हो, You're my sunshine। ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमें हमारे फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट फ्लुएंट इंग्लिश एकेडमी पर जरूर फॉलो। लाडला को इंग्लिश में पैम्पर्ड कहा जाता है। रनमुरीद को इंग्लिश में हेंटपैक्ड कहते हैं। बेहया, इमोडेस्ट, आशिक, पैरामोर, पकौड़े, फ्रिटर्स, मुहज़्ज़ब, डिसेंट, भलाई करना, फेवर, खुशमिजाजी, गुड ह्यूमर्ड, जिंदा दिली, विवेसिटी। फैलना को इंग्लिश में डिस्पर्स कहते हैं। गड़बड़ को इंग्लिश में मरल कहते हैं। साफ, टायरी, जाहिर, अवर्ट, सामने लाना, डिस्क्लोज, रुकावट, बैरियर, फना करना, एनाइलेट, किला, फोर्ट। चुस्त को इंग्लिश में एक्टिव कहते हैं। जमा करना को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। फायदा, एडवांटेज, सब, ऑल, बंजर, बैरन, बड़ा, बिग, कुंद, ब्लंट, नाकाबिल, अनेबल, नीचे, बिलो, नामंजूर करना, रिजेक्ट।
قابل کو انگلش میں ایبل کہتے ہیں. اوپر above, منظور کرنا accept, قدیم ancient, اتفاق کرنا agree, زندہ alive, تعریف کرنا admire, حاصل کرنا acquire, غیر معمولی abnormal, الزام لگانا accuse. گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ بھی کر دیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. گدگدی کرنا کو انگلش میں ٹکل کہتے ہیں. ہاتھ ہلانا کو انگلش میں ویو کہتے ہیں. تبکی دینا پیٹ, چٹکی مارنا سنیپ, مکہ مارنا پنچ, تھپڑ مارنا سلیپ, پکڑنا گریپ, ہاتھ ہلانا ہینڈ شیک, مٹھی فسٹ, اشارہ کرنا پوائنٹ, دعا کرنا پرے, امن پیس, چٹکی کاٹنا پنچ. گدگدی کرنا کو انگلش میں ٹکل کہتے ہیں. ہاتھ ہلانا کو انگلش میں ویو کہتے ہیں. تبکی دینا پیٹ, چٹکی مارنا سنیپ, مکہ مارنا پنچ, تھپڑ مارنا سلیپ, پکڑنا گریپ, ہاتھ ہلانا ہینڈ شیک, مٹھی فسٹ, اشارہ کرنا پوائنٹ, دعا کرنا پرے, امن پیس, چٹکی کاٹنا پنچ. سمجھدار کو انگلش میں سینسیبل کہتے ہیں. پڑھا لکھا کو انگلش میں لٹریٹ کہتے ہیں. ان پڑھ کو انگلش میں illiterate کہتے ہیں. پیار افیکشن, اناڑی کلمزی, پرجوش enthusiastic, لاتعلق indifferent, ضروری imperative, گڑبڑ embroilment. اثاثہ کو انگلش میں asset کہتے ہیں. معاہدہ کو انگلش میں treaty کہتے ہیں. ذمہ داری liability, ڈکیت کو انگلش میں روبر کہتے ہیں اور ڈکیتی کو انگلش میں روبری کہتے ہیں. لاگو کرنا implement, قسط انسٹالمنٹ, صحت بخش کو انگلش میں wholesome کہتے ہیں. وہ ایک دل ہے کو انگلش میں کہتے ہیں he is light hearted. تمہیں کس بات کا غم ہے what is bothering you. یہ کوئی اچھا بہانہ نہیں it's not a good excuse. اس نے ارادہ کر لیا he made up his mind. تعلیم کو انگلش میں ایجوکیشن کہا جاتا ہے. معلومات کو انگلش میں انفارمیشن کہا جاتا ہے. آبادی population, تنظیم organization, تفتیش انویسٹیگیشن. نسل کو انگلش میں جنریشن کہتے ہیں. وضاحت ایکسپلینیشن, ملاپ کمبینیشن, تیاری پریپریشن.